नाजरीन, इस ड्रामा का आने वाला एपिसोड किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी महसूस होता है। नाजरीन, इस ड्रामा का आगाज सलार के बदले हुए तेवरों से होता है। जहां पिछली किस्त के इख्तिताम पर वो नूर के करीब आने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब वह एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ आईने के सामने खड़ा खुद से कह रहा है, नूर, तुमने समझा कि तुम्हारे तो हुस्न का असीर हो गया हूं मैं? नहीं, मैं तो बस तुम्हें इस बुलंदी से गिराना चाहता हूँ जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ फरा की चीखें और तोड़ फोड़ दिखाई गई है। वो अपनी माँ से कह रही है कि अगर नूर इस घर में रही तो वो खुदकुशी कर लेगी। नाज़रीन, इस ड्रामा का सबसे धमाकेदार सीन वो है जहाँ सलार फोन पर आरोशमा से कह रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार, मैंने जाल बिछा दिया है, अब नूर खुद इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। आखिर में नूर को जैनमाज पर बैठते हुए रोते हुए दिखाया जाएगा, जो शायद आने वाली मुसीबत को बांध चुकी है। नाज़रीन, अब इस ड्रामे की अगली कहानी सलार के नफ्सियाती खेल के गिर्द घूमती है। सलार, जो बज़ाहिर नूर की तरफ माइल होता दिखाई दे रहा है, दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश तैयार कर रहा है। वो जानता है कि नूर एक सीधी सादी और जज्बाती लड़की है, जो थोड़ी सी तवज्जो मिलने पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। वो नूर को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल करना चाहता है। नूर, जो अपने बाप की मौत के बेहद बिल्कुल तनहा हो चुकी है, सलार के इस बदले हुए लहजे में पनाह ढूंढने लगती है। वो सोचती है कि शायद अल्लाह की इसकी दुआएं सुन ली हैं अल्लाह ने और सलार का दिल पिघल गया है। लेकिन नाजरीन के लिए ये देखना तकलीफ दे होगा कि सलार इसे सिर्फ एक ट्रॉफी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो अरुष्मा को साबित कर सके कि वो कितना ताकतवर इंसान है। अब दूसरी तरफ फरा का किरदार अब एक मनफी इंतहा पर पहुंच चुका है। वो सिर्फ सलार को पाना नहीं चाहती, बल्कि वो नूर को मिटाना चाहती है। इस किस्त में दिखाया जाएगा कि फरा किस तरह घर वालों के सामने नूर को नीचा दिखाने के लिए साजिशें करती है। वो बावर्ची खाने में कोई ऐसी हरकत करती है जिसका इल्ज़ाम नूर पर आए, या शायद वो सलार की माँ के कान भरना शुरू कर देती है। फरा की माँ, जो पहले ही अपनी बेटी की रवैये से परेशान है, अब बेबस दिखाई देती है। वो एक तरफ नूर के साथ होने वाली ज्यादती पर शर्मिंदा है और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जिद के आगे ढेर हो रही है। ये माँ का किरदार उस वक्त कहानी का सबसे कमजोर मगर अहम मोहरा है, जो हक और ममता के दरमियान पिसा हुआ चलता आ रहा दिखाई देता है। नाज़रीन, अब अरुष्मा की वापसी और मुसल्लस की पेचीदगी आपको दिखाई जाएगी। अरुष्मा, जो अब तक सिर्फ फोन तक महदूद थी, अब अमली तौर पर सामने आने का फैसला कर ही लेती है। वो सलार को क्वालिटी मेटम देती है कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर नूर को तलाक ना दी तो वो किसी और से शादी कर लेगी। यहीं से अब सलार का असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। वो नूर के साथ मोहब्बत का नाटक तेज कर देता है, ताकि उसे किसी ऐसी गलती पर मजबूर कर सके जिसकी बुनियाद पर वो सबके सामने उसे तलाक दे दे और इल्ज़ाम भी उस पर ना आए। ये मोहब्बत की मुसलसल अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है, जहां हर किरदार अपनी अना की जंग लड़ रहा है। नूर के पास सिर्फ सच्चाई है, जबकि बाकी सब कुछ मकरू फरेब के जाल बने हैं। नाज़रीन, अब ड्रामे का ये पहलू है कि जुल्फ़कार किसी बड़े मुजरम के पीछे है, अब मरकजी कहानी से जुड़ता हुआ नजर आता है। ये इंकिशाफ होने का इम्तहान है कि नूर के बाप की मौत महज एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक सलार के खानदान या इसके कारोबार से है। जुल्फ़कार की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सलार के घर दरो दीवार हिलने लग जाते हैं। जब नूर को अपने बाप की मौत की हकीकत का हल्का सा सुराग मिलता है, तो उसका सलार पर एतमाद मुतलजल होने लगता है। क्या सलार को मालूम था कि इसके ससुर के साथ क्या हुआ है, या वो खुद इस साजिश का हिस्सा था? ये सस्पेंस कहानी को एक आम घरेलू ड्रामे से निकालकर एक क्राइम थ्रिलर की तरफ ले जा रहा है। नाज़रीन, पिछली किस्त में जिक्र की गई नूर की तालीम और कैरियर की बात अब हकीकत बनती दिखाई देती है। सलार की माँ, जो नूर की वाहद हमदर्द है, उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा देती है। सलार बज़ाहिर उसकी हमायत करता है, लेकिन वो दरअसल उसे घर से बाहर निकालकर उसकी निगरानी करना चाहता है। यूनिवर्सिटी का माहौल नूर के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होता है। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ नए लोगों से भी होती है, जो उसे एहसास दिलाते हैं
کہ زندگی صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر رونے کا نام نہیں ہے۔ اب نور کے اندر کی دبی ہوئی ہمت بیدار ہونے لگتی ہے اور وہ یہاں پر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب سالار کے ہر زیادتی پر خاموش نہیں رہے گی۔ اب ناظرین، اب قصے کے آخر میں ایک ایسا منظر دکھایا جائے گا کہ سب کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو سب کو ہلا کر رکھ دینے والا سین ہے۔ سالار اور اروشما ایک کیفے میں بیٹھے اپنی چال ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں پر نور پہنچ جائے گی۔ اپنی آنکھوں سے انہیں وہ ایک ساتھ دیکھ لے گی۔ نور جو وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، سالار کو کسی دوسری لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دے کر شت رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ اسے تو اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ناظرین، اب یہاں پر یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں سالار کا محبت کا لبادہ تار تار ہو جائے گا۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے نور پر ہی برس پڑے گا اور اسے کہے گا کہ وہ اس کی جاسوسی کر رہی ہے۔ یہ بدتمیزی اور تلخی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ گھر واپس آنے پر سالار کی ماں کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ ایک تو قصور بھی اس کا اپنا ہی ہوگا اور اوپر سے وہ چڑھائی بھی جو ہے وہ نور کے اوپر ہی کر دے گا۔ یعنی کہ یہ اس کے ساتھ اب مزید زیادتی ہونے والی ہے۔ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے کی یہ کہانی اب محض ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ عورت کی ہمت، مرد کی انا اور معاشرتی منافقت کا آئینہ بن چکی ہے۔ اب یہاں پر سالار کا کردار ایک کلاسک ولن کی طرح ابھر رہا ہے، جو اپنی دلکشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ نور کا کردار مظلومیت سے نکل کر اب ایک فائٹر بننے کی طرف گامزن ہے۔ اب یہاں پر پروڈکشن اور ڈائلاگ کی بات کی جائے تو ڈرامے کے ڈائلاگ خاص طور پر نور کے جو مکالمے بہت جاندار تھے۔ اعتبار اور دھوکے کے درمیان کی لکیر کو بہت خوبصورتی سے کھینچا گیا تھا۔ اب ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والی ایک ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا نور اپنے حق کے لیے کھڑی ہو پاتی ہے یا نہیں۔ کیا ذوالفقار اس مجرم کو پکڑ پائے گا جس نے نور کی دنیا اجاڑی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا سالار کو کبھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا یا وہ اروشما کی خاطر اپنی زندگی اور آخرت دونوں برباد کر لے گا؟ یہ قصہ ناظرین کے لیے جذبات کا ایک رولر کوسٹر ثابت ہونے والی ہے، جہاں پر ہر موڑ پر ایک نیا سوال کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری اس ڈرامہ کی آج کی پریڈکشن کے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اور آپ سب سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر دیں، تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔